కాంగ్రెస్ లేకుంటే దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చేది కాదన్నారు శివసేన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం నేత సంజయ్ రౌత్. కాంగ్రెస్ దేశానికి మంచి నాయకత్వం అందించిందని చెప్పారు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం ఇంత అభివృద్ధి సాధించడానికి కాంగ్రెసే కారణమన్నారు. ఇలాంటి విషయాలు బీజేపీకి ఎప్పటికీ అర్థం కావని, దేశం కోసం ఆ పార్టీ నేతలు ఆలోచించాలని విమర్శించారు సంజయ్ రౌత్. संघ परिवारातला आहेत का किंवा काय मला माहित नाही. या देशात जर काँग्रेस नसती तर या देशाला स्वातंत्र्यच मिळालं नसतं. महात्मा गांधी असतील, लोकमान्य टिळक असतील, दादाभाई नौरोजी असतील, सुरुवातीच्या काळात सुभाषचंद्र बोस असतील, सरदार वल्लभभाई पटेल असतील, हे सगळे काँग्रेसच्या विचारांना प्रेरित होऊन स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये उतरले आणि त्यांनी ब्रिटिशांशी लढा दिला. काही मतभेद आपले असू शकतात, त्याच्यामुळे काँग्रेस नसती तर देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांना अजूनही ब्रिटिशांची चाकरी करावी लागली असते. हे सत्य त्यांनी स्वीकारलं पाहिजे. काँग्रेस नसती तर या देशाला आधुनिक नेतृत्व मिळालं नसतं. हा देश बुवा महाराज तंत्रमंत्रवाल्यांच्या हातात गेला असता, जो आज गेलेला आहे. बरं का, जादू टोणा छूमंतर जो आज गेलेला आहे. नेहरूंचं आधुनिक नेतृत्व या देशाला काँग्रेसमुळे मिळालं. लाल बहादूर शास्त्री मिळाले, राव मिळाले, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ज्यांनी देशाला तुमच्या हातातला मोबाईल दिला, इंटरनेट दिलं. आणि काँग्रेस नसती तर पाकिस्तानचे 2 तुकडे झाले नसते, जे मोदी आणि भाजपला बाप जन्मात